بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مانسون کی ایک اور طوفانی اننگز لاہور میں پھر جلد ہلیک ہو گیا۔ تاج پورہ میں ریکارڈ 115 ملی میٹر بارش ہوئی، نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 25 جولائی تک چلے گا۔ مونسون کا چوتھا سپیل، شہر میں موسلا دھار بارش، موسم ٹھنڈا اور خوشگوار ہو گیا۔ گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، کلمہ چوک، جیل روڈ پر بارش ہوئی۔ دھرم پورہ، ہربنس پورہ، مغل پورہ، شالیمار باغ میں بھی بادل خوب برسے۔ جین مندر اور چبرجی کے اطراف بھی بارش ہوئی۔ راج پورہ، لکشمی چوک، اپر مال، فروخ آباد، سمنا آباد میں بھی بادل برسے۔ واسا ریکارڈ کے مطابق سب سے زیادہ بارش تاج پورہ میں 115 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ ایئرپورٹ کے اطراف 109 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جیل روڈ 70 ایئرپورٹ پر 109 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ واسا ہیڈ آفس گلبرگ 59، لکشمی چوک میں 94 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اپر مال 97، مغل پورہ 86، جبکہ نشتر میں 71 ملی میٹر بارش ہوئی۔ چوک ناخدا 98، پانی والا تالاب 99، فروخ آباد میں 86 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گلشن راوی 77، اقبال ٹاؤن 63، سمنا آباد 75 ملی میٹر بارش ہوئی۔ جوہر ٹاؤن 35 اور کرتبہ چوک مزنگ میں 71 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر میں ہونے والی بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہوا۔ لیسکو کے 95 سے زائد فیڈرز ٹرپ کرنے سے مختلف علاقوں میں بجلی بند ہو گئی۔ موسلا دھار بارش سے ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز جلنے کے واقعات رونما ہوئے۔ بجلی کی طویل بندش سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز لاہور سمیت پنجاب میں داخل ہونے والا سسٹم رواں ہفتے مزید بارش برسائے گا۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ بارش کے بعد وہی کہانی، شہر ہوا پانی پانی۔ ماڈل ٹاؤن جیسا پوش علاقہ بھی ڈوبا رہا۔ کنال روڈ، فتح گڑھ پانی پانی ہو گیا۔ خواجہ احمد حسان روڈ تالاب میں تبدیل ہو گئی۔ نصیر آباد کلوٹ کا تفریحی پارک دریا بن چکا۔ کچا جیل روڈ بھی بارشی پانی کی نظر ہو گئی۔ ہمدرد چوک، قائد اعظم انڈسٹریل ایریا میں نکاسی آپ کے ناقص صورتحال رہی۔ چنگی امر سدو، چندرائے روڈ، شنگھائی روڈ سمیت مختلف علاقوں میں پانی جمع رہا۔ شہر میں بارش جم کر برسی۔ موسلادھار بارش کے بعد شہر کی اہم شاہراہوں سمیت نشیبی علاقوں میں پانی جمع رہا۔ ماڈل ٹاؤن کے مختلف بلاکس بارشی پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث تالاب کا منظر پیش کرتے رہے، جبکہ بارشی پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث اہل علاقہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب بھی بارش ہوتی ہے نا، یہاں پہ پانی پانی ہوتا ہے، دیواروں پہ، گھروں میں پانی چلا جاتا ہے، برا حال ہے۔ یہ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی سب سے اچھی سوسائٹی ہے یہاں پہ، لیکن یہ برا حال ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی کچھ نہیں۔ جب بھی دیکھو بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھو آپ پیچھے توڑ پانی ہے، 3 دن 4 دن پانی کھڑا رہتا ہے، کوئی بھی نہیں آتا آکے جو ہوگے نا آکے پانی نکال جائے۔ خواجہ احمد حسان روڈ تالاب میں تبدیل ہو گئی۔ میاں امیر الدین پارک، الفیصل کالونی، الکریم پریمیئر ہاؤسنگ اسکیم میں ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ تاج پورہ اسکیم، ہربنس پورہ فیکٹری ایریا کے اطراف آبادیاں تالاب کا منظر پیش کرتی رہیں۔ ہمدرد چوک، قائد اعظم انڈسٹریل ایریا میں نکاسی آب کی ناقص صورتحال رہی۔ نکاس نہ ہونے کے باعث چوک کے چاروں اطراف پانی جمع ہو گیا۔ پانی جمع ہونے سے آمد و رفت متاثر رہی اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ تاج پورہ اسکیم، ہربنس پورہ فیکٹری ایریا کے اطراف کی آبادیاں بھی تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ کچا جیل روڈ بھی بارشی پانی کی نظر ہو گئی۔ کچا جیل روڈ کے دونوں اطراف جمع بارشی پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ اہم شاہراہ پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر رہی۔ بارشی پانی میں لوگوں کی گاڑیاں بھی بند ہو گئیں۔ بارشی پانی ملحقہ آبادیوں اور فٹ پاتھ پر بھی جمع ہونے سے شہری پریشان رہے۔ چونگی امر سدھو، چندرائے روڈ، شنگھائی روڈ سمیت مختلف علاقوں میں پانی جمع رہا، جس سے علاقہ مکینوں کے ساتھ ساتھ راہگیروں اور تاجروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ چندرائے روڈ پر جاری ترقیاتی کاموں میں تاخیر سے مکین دوہرے عذاب میں مبتلا رہے، جہاں بارش کا پانی جمع ہونے سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نیو سمنا آباد شاکر روڈ سے ملحقہ علاقہ زیر آب آ گیا۔ حاجی کیمپ مین روڈ پر بارش کا پانی موجود۔ اسماعیل نگر میں نکاسی آب کے ناقص انتظامات۔ بہاری چوک گرین ٹاؤن میں برساتی پائپ ڈالنا مہنگا پڑ گیا۔
शहर में बारिश के बाद सड़कें गलियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। इस्माइल नगर नर्स जनरल अस्पताल का इलाका निकासी आब न होने के बायस तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहरियों के मुताबिक पानी की वजह से गाड़ियां और बाइक्स बंद हो रही हैं, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया सड़कों से पानी निकालने के लिए अमला तैनात करे। न्यू समनाबाद शाकी रोड से मुल्हका इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सीवरेज मिला बारिश का पानी घरों में भी दाखिल हुआ। सड़कों पर 3 फुट तक पानी जमा हो गया। पानी जमा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हुई। हाजी कैंप मेन रोड पर होने वाली सुबह की बारिश के बाद भी पानी जमा। सड़क पर बना तालाब जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान बन गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सड़क पर फिसलन और ट्रैफिक जाम की वजह से न सिर्फ राहगीरों बल्कि मोटरसाइकिल सवारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। केनाल रोड फतेहगढ़ के इलाके में बारिश के बाद पानी जमा हो गया। पानी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों का कहना था कि बारिश के फौरन बाद पानी निकालने के लिए ना तो कोई मशीनरी पहुंचाई गई और ना ही कोई मुतल्लिका अफसर मौके पर नजर आया। मकामी दुकानदारों के मुताबिक पानी के बायस कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। नसीराबाद गुल रोड में वाकया तफरीही पार्क बारिश के बाद चौहड़ का मंजर पेश करने लगा। पार्क और अतराफ सड़क पर बारिश का पानी जमा हो गया। मकीनों का कहना था कि जमा पानी से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा होता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मकीनों ने शिकवा किया कि इंतजामिया को कई बार आगाह किया लेकिन सुनवाई नहीं। बारिश की तबाहकारियां, छतें गिरने से 2 अमवात, 12 अफराद जख्मी। सगिया में छत गिरने से बच्ची जाँ बहक। इब्रार, आलम, शीरी, हमीद, सिफतुल्लाह समेत 9 अफराद जख्मी हुए। इकरामुल्लाह, स्टार, सुगरान रफीक भी जख्मियों में शामिल। लखो डैर रिंग रोड के करीब छत गिरने से आबिद की जान गई। 29 साल आसिया बीबी, 6 साल अली और 2 साल हादिया जख्मी हुए। दूसरी जानिब लाहौर में करंट लगने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 नौजवान जान से गए। बारिश की तबाहकारियां, छतें गिरने से 2 अमवात हुई और 12 अफराद जख्मी हुए। सगिया के करीब घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक बच्ची जाँ बहक हो गई, जबकि 9 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में अबरार, आलम, शीरी बीबी, हमीद, सिफतुल्लाह शामिल हैं। इकरामुल्लाह, इसरार, सुगरा बीबी और रफीक भी हादसे में जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मनावा में रिंग रोड के करीब घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, जबकि वाक़े में 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक 42 साला आबिद जाँ बहक हुआ, जबकि 29 साला आसिया बीबी, 6 साला अली वल्द आबिद, 2 साला हादिया वल्द आबिद जख्मी हुए। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को मलबे से निकालकर तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब लाहौर में करंट लगने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 नौजवान जान से गए। सतु कतला में 17 साला मूसा को घर में करंट लगा। निश्तर ब्लॉक इकबाल टाउन में 22 साला मजदूर यासिर को काम के दौरान करंट लगा। ईदी तर्जुमान के मुताबिक दोनों मुतासरीन को जिनाह अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जांबर ना हो सके। पुलिस कार्रवाई के बाद मैयतें वरसा के सुपुर्द कर दी गईं। मिस्री शाह चौक पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सुबह होने वाली बारिश के पानी की ताहाल निकासी नहीं हो सकी है। क्या सूरत हाल है, बताएंगे रोमेल इलियास। जी रोमेल। जी बिल्कुल, मिस्री शाह चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर सुबह होने वाली बारिश का पानी ताहाल जमा है और बारिश का पानी सड़क पर जमा होने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना है, जबकि जहां के इलाका मकीन और ताजरों की भी जो सरगर्मियां हैं वो मफलूज होकर रह चुकी हैं। शहरियों का ये शिकवा है कि जब भी बारिश आती है यहाँ पर कई दिन तक जो पानी है वो जमा रहता है और कई दिन तक पानी जमा रहने से जो मिस्री शाह चौक की सड़क है वो भी टूट फूट कर तबाहाल हो चुकी है और पानी जमा होने से इस सड़क से गुजरना जो है वो मुहाल हो चुका है। मजीद शहरियों का क्या कहना है, इनसे बात करके जानेंगे। बताएं जी, क्या कहेंगे आप, बारिश के पानी से गुजर कर आप आए हैं, किन मुश्किलात का सामना है आपको? मुश्किलात है, गाड़ी पंचर भी हो जाती, कई दफ़ा टायर ब्लास्ट हो जाता है और कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नमाज पढ़ने के काबिल नहीं रहते। ये 3-4 दिन ऐसे ही रहता है। इससे अगला जो मिस्री चौक में आप अंदर जाएंगे वो इससे भी बुरा हाल आपको मिलेगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा, ये शिकायत करते हैं आप, क्या कहा जाता है आगे से? कुछ भी नहीं होता, ये जो मर्जी है, ये आप कह लें आज कुछ भी नहीं होगा, इसका कोई लायामल नहीं होगा। बस आपकी बात सुनेंगे, छोड़ देंगे, बस ठीक है जी हो गया। ये अजलों से यही चलता है ये काम, और इससे ज़्यादा इतना पानी हो जाता है जब बारिश आती है तो ये इसी तरह का मामला है। बिल्कुल, मामला जो है वो बड़े ख़राब हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि इंतजामिया जो है वो शिकायत अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंतजार की घड़ियां खत्म, नतीजे का वक्त आ गया। मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया गया। हरम फातिमा की 1193 नंबर लेकर पहली पोजीशन, नूरुल हुदा बुजर तनवीर 1188 नंबर के साथ दूसरे नंबर पर रहे।
सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले उम्मीदवारान के नामों का ऐलान किया। रिजवान नजीर के मुताबिक हरम फातिमा ने 1193 नंबर हासिल करके लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। नूरुल हुदा और हाजी अबू जर तनवीर ने 1188 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। मोहम्मद अली ने 1187 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। इनके हासिल करदा नंबर है 1193। इनका नाम है हरम फातिमा। इनके साथ जो सेकंड पोजीशन है वो दो लोगों के दरमियान टाई हुई है। हासिल करदा नंबर उनके 1188 है। उनका नाम है नूरुल हुदा। इनके साथ सेकंड पोजीशन ओवरऑल जो शेयर की है, हासिल करदा नंबर इनके है 1188। इनका नाम है हाजी अबू जर तनवीर। थर्ड पोजीशन ओवरऑल जो ली है, इनके हासिल करदा नंबर है 1187। नाम है इनका मोहम्मद अली सन ऑफ अंसार एहसान। आर्ट्स ग्रुप में 1088 नंबर हासिल करके अबू बकर और लड़कियों में हाफिजा अम्मारा अशरफ ने 1154 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। नेक्स्ट कैटेगरी है ह्यूमैनिटीज ग्रुप में। फर्स्ट पोजीशन है हमारी रोल नंबर 344 915। इनके रोल नंबर इनके नंबर है 1188 1088। नाम है इनका अबू बकर सन ऑफ अबिद हुसैन। रोल नंबर है 307 511। नंबर है 1154 और कैंडिडेट का नाम है हाफिजा अम्मारा अशरफ डॉटर ऑफ अशरफ अली। रिजवान नजीर ने कहा, हसास सेंटर्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और रोल नंबर स्लिप पर QR कोड लगाने से नकल का खात्मा करने में खातिर खा मदद मिली। मैट्रिक सालाना इम्तिहान 2025 के बाकायदा नताइज का ऐलान जुमेरात की सुबह 10 बजे सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात करेंगे। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक सालाना इम्तिहान 2025 के पोजीशन होल्डर्स का ऐलान कर दिया है। 15 उम्मीदवारों ने टॉप पोजीशन हासिल की। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा का कहना है कि वो मुस्तकबिल में डॉक्टर, इंजीनियर और साइंसदान बनना चाहते हैं। लाहौर बोर्ड मैट्रिक के इम्तिहान में हरम फातिमा ने 1193 नंबरों के साथ पहली, नूरुल हुदा और हाजी अबू जर तनवीर ने 1188 नंबरों के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। पंजाब स्कूल टाउनशिप के तालिब इल्म मोहम्मद अली ने 1187 नंबरों के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। मोहम्मद अली का कहना है कि उन्हें फिजिक्स पढ़ने का शौक है और वह मुस्तकबिल में साइंसदान बनना चाहते हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने मुझे इतना नवाजा। बेशक अल्लाह का करम होता है, उसके अलावा स्कूल वालों की तरफ से, उस्ताद की तरफ से, वालिदैन की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिला। इन फ्यूचर प्री इंजीनियरिंग रखी है मैंने और फिजिक्स में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आई वांट टू परस्यू इन दैट साइड। दी एजुकेटर स्कूल की तालिबा फातिमा फैसल 1186 नंबरों के साथ तीसरी पोजीशन पर रहीं। फातिमा फैसल का कहना है कि वो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि बोर्ड की पोजीशन इज समथिंग डिफरेंट। मैंने इंशाल्लाह FSC तो प्री मेडिकल में रखनी है, क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर हैं, मेरी सिस्टर, मेरा भाई, मतलब कि मेरे यहाँ तक के पापा की फैमिली भी सारे डॉक्टर्स ही हैं, तो मतलब कि ये प्रोफेशन तो मेरी फैमिली में रन कर रहा है, तो मैंने भी इंशाल्लाह डॉक्टर ही बनना है। दी पंजाब स्कूल की तालिबा आयशा मोहिउद्दीन ने 1186 नंबरों के साथ साइंस गर्ल्स ग्रुप में तीसरी पोजीशन हासिल की। कहती हैं कि मुस्तकबिल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है, सब अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, और पेरेंट्स का और टीचर्स का जिन्होंने इतनी गाइडेंस उनकी और उनकी सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और इन फ्यूचर आई वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंशाल्लाह। आर्ट्स में 1149 नंबरों के साथ दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली पंजाब स्कूल की तालिबा ईफा उस्मान का कहना है कि वो इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये पोजीशन हासिल की है और अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके बाद फिर मेरी मेहनत, वालिदैन का सबसे बड़ा हाथ होता है, जाहिर सी बात है। मैं फ्यूचर में बनना चाहूँगी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, साइकोलॉजी की तरफ जाना चाहूँगी, क्योंकि आजकल जो है हमारी यूथ है उसको ज़रूरत है, और आजकल इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी बड़ा स्कोप है, तो मैं इस तरफ ज्वाइन करना चाहूँगी। पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालबात का कहना है कि वो मुस्तकबिल में भी इसी तरह मेहनत जारी रखेंगे और मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। LPG दुकानों और सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स के लिए NOC लाज़िम। पंजाब सिविल डिफेंस एक्ट 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। LPG के कारोबार को कानून के मुताबिक ढालने के लिए तजावीज़ आ गई। बगैर NOC काम करने वालों के खिलाफ सजाएं भी तजवीज़।
LPG दुकानें और सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स कानून के शिकंजे में आएंगे। LPG की दुकानों और सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स को अब पहले NOC लेना पड़ेगा। पंजाब सिविल डिफेंस एक्ट 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। ड्राफ्ट में अवामी तहफ़्फ़ुज़ और LPG के कारोबार को कानून के मुताबिक ढालने के लिए तजावीज़ शामिल की गई हैं। LPG के कारोबार को रेगुलेट करने और इस्लाहात के लिए कानून साजी होगी। गैर मियारी बोजर, सिलेंडर्स और बगैर इजाजत दुकान बनाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बगैर NOC काम करने वालों के खिलाफ सजाएं भी तजवीज़ की गई हैं। इन्फोर्समेंट कार्रवाइयों और छापों के लिए पैरा की मदद ली जाएगी। LPG बोजर्स को पंजाब के बॉर्डर्स पर चेक किया जाएगा। बोजर्स के ट्रैकर की मॉनिटरिंग की जाएगी। ओगरा के बाद सूबाई सतह पर भी चेक एंड बैलेंस के लिए महकमा कायम किया जाएगा। कानून साजी के लिए तजावीज़ पर मुश्तमिल ड्राफ्ट सेक्रेटरी दाखिला को भिजवा दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी के बाद ड्राफ्ट काबीना को भेज दिया जाएगा। टैक्स अदा करें वरना गाड़ी बंद होगी। महकमा एक्साइज का रियायती पीरियड में डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला। नॉन रजिस्टर्ड बड़े डिफॉल्टर्स, नॉन कस्टम पेड और जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। खबरदार, होशियार, टैक्स अदा कर लें वरना गाड़ियां बंद होंगी। महकमा एक्साइज का रियायती पीरियड के दौरान डिफॉल्टर्स के खिलाफ हफ्ते में 2 रोज कार्रवाइयों का फैसला। ETO की सरबराही में नाकाबंदी के लिए 7 टीमें तश्कील दे दी गयी। एक्साइज हुकाम का कहना है कि नॉन रजिस्टर्ड बड़े डिफॉल्टर्स, नॉन कस्टम पेड और जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत 7 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ETOs की सरबराही में नाकाबंदी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी। ETOs और स्टाफ की ड्यूटी का मरासला जारी कर दिया गया। 2 साल या इससे ज्यादा टोकन टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियों को फोकस किया जाएगा। नॉन कस्टम पेड, नॉन रजिस्टर्ड और जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों को बंद किया जाएगा। रवा माली साल वाली टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों को आगाही दी जाएगी। 31 जुलाई तक रवा माली साल की टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों को 10% रियायत दी जा रही है। नॉन टीचिंग मुलाजमीन को असिस्टेंट प्रोफेसर ढॉक लगाने का तरीक़ेकार तब्दील हो गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने तरीक़ेकार बदल दिया। नॉन टीचिंग मुलाजमीन अब बगैर इश्तिहार और सिलेक्शन बोर्ड के असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लगेंगे। कमेटी की सिफारिशात सिंडिकेट से मंजूर, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने नॉन टीचिंग मुलाजमीन को PhD करने पर डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक लगाने का तरीकाकार बदल दिया। PhD करने वाले नॉन टीचिंग मुलाजमीन अब बगैर इश्तिहार और सिलेक्शन बोर्ड के असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लगेंगे। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली की जानिब से मामले पर बनाई जाने वाली 4 रुकनी कमेटी की सिफारिशात सिंडिकेट से मंजूर हो गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसले के तहत आइंदा बगैर अखबार इश्तिहार कोई भी नॉन टीचिंग मुलाजिम असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक ग्रेड 19 में नहीं लगाया जाएगा। 2013 में HEC की हिदायत पर इन सर्विस लेक्चरर PhD के बाद बगैर किसी सिलेक्शन बोर्ड के असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक कर दिया जाता है। HEC फैसले को कयास करते हुए यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग मुलाजमीन को PhD करने पर बगैर किसी इश्तिहार या सिलेक्शन बोर्ड के असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक ग्रेड 19 में लगा दिया जाता था। जहाँ टाउन फेज 2J ब्लॉक में साफ पानी की किल्लत और निकासियाब की नाक़िस सूरत हाल है। मकीन दरेना सीवरेज मसाइल हल न होने पर वास्ता इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। जौहर टाउन फेज 2J ब्लॉक के मकीनों ने दरीना सीवरेज मसाइल हल न होने पर सदर J ब्लॉक वेलफेयर सोसाइटी कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद असलम की क़यादत में वासा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मकीनों ने घरेलू नलकों में आने वाले सीवरेज पानी से भरे ग्लास हाथ में थामे एहतजाज में शिरकत की। इलाके के पार्क और गलियों में कई दिन तक पानी जमा रहता है, जिससे बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। ये गटर से मिला हुआ पानी, ड्रेनेज का, सीवरेज का मिला हुआ पानी जो ट्यूबवेल से पानी आता है उसके साथ मिक्स होकर ये हमारे घरों में आ रहा है और जिसकी वजह से लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मकीनों ने शिकवा किया कि वासा के आला अफसरान तक शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। डायरिया का मसला और हेपेटाइटिस के मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आला काम हमारी कोई सुनवाई करता नहीं है। उनसे गुजारिश है कि जितने जल्दी पानी निकल सके हमारा ये मसला हल करें। घर में स्मेल वाला येलो कलर का पानी आता है और उसको पीकर मेरे पेट में भी दर्द हो गया था। अगर फिलहाल पानी बरसात की वजह कुछ गदेला कम भी हो जाए, लेकिन जर्मदार देर जब तक पाइपलाइन तब्दीली की जाती असल मसला तो वो वहीं रहेगा। मकीनों का कहना है कि फौरी मसाइल हल न हुए तो वासा हेड ऑफिस के बाहर धरना देंगे। रुमेल इलियास, सिटी 42। मनावा एहसान कॉलोनी के मकीन बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी से महरूम है। ट्रांसफार्मर ख़राब होने के बाद सुबह 6 बजे से बिजली की फराहमी अब मुअत्तल है। इस हवाले से अपडेट करेंगी आदिया नास्टी। आदिया,
بالکل مناوا احسان کالونی کے مکین بنیادی مسائل سے دوچار ہیں. سیوریج کا مسئلہ ہے, گندگی غلاظت کے ڈھیر ہیں, تعفن اٹھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صبح 6 بجے سے جو ہے بجلی کی فراہمی سے محروم ہے, جس کی وجہ سے تمام ہی ضروریات زندگی سے اس وقت جو ہے یہ محروم ہو کر رہ گئے ہیں. تمام معاملات جو ہیں وہ متاثر ہیں. علاقہ مکینوں کا بتانا ہے کہ ٹرانسفارمر میں صبح ایک فالٹ آیا تھا جس کو درست کرنے کے لیے کچھ دیر پہلے یہاں ٹیم پہنچی, لیکن پیسوں کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہر گھر والا فرد جو ہے وہ 500 روپے دے, اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے گا. کیسا قانون ہے؟ یہ وہ علاقہ ہے جو کہ بجلی کے بل کثرت کے ساتھ پے کرتا ہے. 15 سے 20 ہزار بل بھی آتے ہیں, 10 ہزار بھی آتا ہے. اس کے باوجود آپ لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی پیسے دیں پھر لائٹ ٹھیک ہوگی. کیا کہیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں پیسے دیں اور لائٹ صحیح ہوئے گی. یہ جو سا ٹرانسفارمر ہے یہ بالکل خراب ہے, جو ہمارے کو توجہ نہیں مل رہا. یہ 2 ٹرانسفارمر ہونے چاہیے, ایک ٹرانسفارمر نہیں ہونا چاہیے. یہ 600-700 گھر ہے, اس میں کوئی ہمارے کو سہولت نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, 15,000 روپے بل ہے اور اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ آئیں اور پیسے دیں, آپ کا ٹرانسفارمر ٹھیک ہو جائے گا. کتنا گھر ہے جو اس ٹرانسفارمر کے اوپر 500 ہے, 500 گھر اس علاقے سے. کوئی بندہ نہیں کسی کی سنتا پیا, نہ کوئی MN نہ کوئی MP ہے. کوئی سے نے کسی کا کام نہیں کیا ادھر, نہ کسی نے دوبارہ پوچھا ہی ہے. ایگزیکٹ اس ٹرانسفارمر کے اندر تقریباً کتنے عرصے سے مسئلہ چل رہا ہے؟ کیا آج ہی ہوا یا اس سے پہلے بھی فالٹ ہوتا ہے؟ باجی خراب ہوتا ہے, 2 دن پتی نہیں آتی ادھر. جاؤ ابھی آ رہے ہیں, پھر جاؤ ابھی آ رہے ہیں, ابھی آتے ہیں. پیسہ کا تماشا کرتے ہیں, آن کے پیسے دو تو بتی سے ہی کرائیں گے. بالکل, دیکھیے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کافی عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. ناز اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. موٹرز برانچ لاہور میں نیو رجسٹریشن پر گاڑیوں کا اسکینڈل, ڈی او اور انسپیکٹرز کی ای ٹی اوز سے ملی بھگت سے کروڑوں کا گھپلا. اسکینڈل میں ملوث 4 ای ٹی اوز, 8 انسپیکٹرز اور 3 ڈی ٹی اوز کو چارج شیٹ کر دیا گیا. چیکنگ کے دوران 4 دفاتر سے 88 گاڑیاں پکڑی گئیں. موٹرز برانچ لاہور میں نیو رجسٹریشن پر گاڑیوں کا اسکینڈل, ڈی ای او اور انسپیکٹرز نے ای ٹی اوز کی ملی بھگت سے نیو رجسٹریشن کے ساتھ ٹرانسفر پر کروڑوں روپے کا چونا لگا دیا. ڈائریکٹر موٹرز لاہور شاہد گیلانی نے چیکنگ کے دوران 4 دفاتر سے 88 گاڑیاں پکڑ لی. ڈائریکٹر لاہور شاہد گیلانی کا کہنا ہے کہ اسکینڈل میں ملوث 4 ای ٹی اوز, 8 انسپیکٹرز اور 3 ڈی ای اوز کو چارج شیٹ کر دیا. افسران و اہلکار ملی بھگت سے نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن ود ٹرانسفر میں فرسٹ آنر کے نام نکال کر سیکنڈ آنر کے نام پر رجسٹرڈ کر رہے تھے. سیکنڈ آنر کے نام پر رجسٹریشن سے ہر گاڑی سے لاکھوں روپے کی بے ضابطگیاں ہوئیں. ایکسائز حکام کے مطابق متعلقہ گاڑیوں کو سسٹم میں بلاک کر کے مالکان کو آگاہ کر دیا گیا ہے. تمام گاڑی مالکان سے جعل سازی کر کے معاف کی گئی فیس واپس وصول کی جائے گی. سسٹم میں جعل سازی کے حوالے سے ڈی جی ایکسائز اور سیکرٹری ایکسائز کو آگاہ کر دیا گیا ہے. لاہور کے سیاسی افق پر تابندہ رہنے والا روشن ستارہ غروب ہو گیا. سابق گورنر اور تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی میاں اظہر انتقال کر گئے. نواز شریف کے قریبی ساتھی رہنے والے میاں اظہر مزید کن عہدوں پر رہے, جانتے ہیں اس رپورٹ پر. میاں محمد اظہر تحریک انصاف پنجاب کے قائم مقام صدر حماد اظہر کے والد تھے. میاں اظہر نون لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. آرائی برادری سے تعلق رکھنے والے میاں اظہر لارڈ میئر لاہور اور گورنر پنجاب رہے. اسلام پورہ میں میاں اظہر کی رہائش گاہ کو ہمیشہ سیاسی ڈیرہ کی حیثیت حاصل رہی. 2002 میں شریف خاندان کی جلا وطنی کے بعد شریف خاندان سے سیاسی تعلق ختم ہو گیا. میاں اظہر 2002 میں کاف لیگ کے صدر مقرر ہوئے. 2002 کے عام انتخابات میں شکست کے بعد میاں اظہر عملی سیاست سے علیحدہ ہو گئے تھے. 2013 میں حماد اظہر کی سیاست میں انٹری کے بعد میاں اظہر دوبارہ متحرک ہوئے. 2024 میں حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد میاں اظہر نے عام انتخابات میں حصہ لیا اور نون لیگ کے امیدوار کو بھاری اکثریت سے ہرا کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے. میاں اظہر خود تو دار فانی سے کوچ کر گئے مگر ان کی سیاسی خدمات رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی. چیف منسٹر ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ کا افتتاح کر دیا گیا ہے. وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ سلمان رفیق اور سیکرٹری عصمت محمود نے افتتاح کیا. صوبائی وزیر نے کہا آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پروجیکٹ لانچ کیا گیا. ہسپتالوں میں مانیٹرنگ کی مدد سے ہیلتھ کیئر سروسز میں بہتری آ رہی ہے. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں چیف منسٹر ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ کا افتتاح کر دیا گیا. صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق اور سیکرٹری عصمت محمود خان نے افتتاح کیا. خواجہ سلمان رفیق نے کہا مریضوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے. اس کا بنیادی مقصد ہسپتالوں میں مانیٹرنگ کے نظام کو بہتر بنانا ہے. ہسپتالوں میں مانیٹرنگ کی مدد سے ہیلتھ کیئر سروسز میں بہتری آ رہی ہے. خواجہ سلمان رفیق نے کہا حکومت ہر سال مفت علاج کے لیے اربوں روپوں کی ادویات خریدتی ہے. کسی بھی ہسپتال میں مریضوں کے علاج میں غفلت یا تعطل ناقابل برداشت ہے.
वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का तुर्किया के काउंसलेट का दौरा तो काउंसिल जनरल से शोबाए सेहत में ताउन पर तबादला ख्याल, तिब्बी तबीयत, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में इश्तराक पर इत्तफाक किया गया। इमरान नज़ीर ने सेहत के मंसूबों को फ़रोग देने पर भी जोर दिया। वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तुर्किया के काउंसलेट का दौरा किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तुर्क काउंसिल जनरल से सेहत के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पाकिस्तानी कौम की तरफ से ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में तुर्क ताउन और हिमायत का शुक्रिया अदा किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, तुर्की बरादर इस्लामी मुल्क है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने जिस तरह भारतीय जारत के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की, पाकिस्तानी कौम इसे फरामोश नहीं कर सकती। रुकने सूबाई असम्बली मलिक खालिद परवेज खोखर ने वहादत रोड पर खुली कचहरी का इनेकाद किया। अवामी शिकायत सुनी और मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम को मसाइल हल करने के अहकाम भी जारी किए। खालिद परवेज खोखर ने कहा कि 6 माह कबल शुरू होने वाली तरक्याती स्कीमें ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। बदकिस्मती से वासा हुकाम और कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान राब्ते का फुकदान अवामी मुश्किलात का सबब बन रहा है। कहा, कॉन्ट्रैक्टर्स का मौक़िफ़ है कि उन्हें फंड्स नहीं दिए गए, जबकि वासा हुकाम कहते हैं फंड्स जारी कर दिए गए हैं। खालिद परवेज खोखर ने बताया कि वहादत कॉलोनी, शाह कमाल और दीगर इलाकों में सीवरेज के शदीद मसाइल दरपेश हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर तमाम जारी समर स्पोर्ट्स कैंप में बॉक्सिंग का ट्रेनिंग सेशन जारी। नौजवान खिलाड़ियों ने मुस्तकबिल में मुल्क और कौम का नाम रोशन करने का आज़म किया। बॉडी कॉन्टैक्ट सेंटर में निश्तर पार्क में जारी बॉक्सिंग के कैंप में 5 से 19 साल तक की उम्र के बच्चों को तरबियत दी जा रही है। कोच मोहम्मद अयूब खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करवाने में मसरूफ हैं। कैंप कोऑर्डिनेटर सूफी अब्दुल सत्तार और साबिक बॉक्सर तारिक मीर भी कैंप की निगरानी कर रहे हैं। कोच मोहम्मद अयूब कहते हैं कि बहुत से बासलाहियत खिलाड़ी सामने आए हैं, जिन पर मुस्तकिल काम किया जाए तो अच्छे बॉक्सर्स बन सकते हैं। बच्चे को 3-4 अच्छे निकले हैं जो कि नेशनल लेवल पे खेल सकते हैं, तो प्रॉपर अगर वो टाइम दें, ट्रेनिंग करें तो निकल सकते हैं। ये फायदा हुआ है कैंप का। साबिक नेशनल चैंपियन तारिक मीर ने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। तारिक मीर का कहना है कि अगर बॉक्सिंग कैंप मुस्तकिल लगाया जाए तो नौजवान खिलाड़ियों के लिए अच्छा होगा। बहुत अच्छा कैंप लगा हुआ है उन्होंने। वो हमारे कोच साहब भी जो ट्रेन कोच हैं वो माशाल्लाह पाकिस्तान ट्रेन कोच हैं, तो उम्मीद है मुझे अगर ये इसको एक्सटेंड करें तो हमें और बॉक्सर अच्छे मिल सकते हैं। कैंप में शरीक बच्चों का कहना है कि उन्हें बहुत मजा आ रहा है और सीखने का मौका भी मिल रहा है। इस तरह के गवर्नमेंट बनाएगी तो इधर आएगी, उन फिटनेस मेंटेन रहती है, इससे सेल्फ डिफेंस बंदा सीख सकता है। बहुत फायदा है इसका, करना चाहिए गवर्नमेंट को। बहुत मज़ा आ रहा है इधर, वो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग भी हो रही है और एक दिन वो पाकिस्तान को खुश करके रहूँगा मैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम पंजाब के तमाम डिवीजन्स में जारी समर कैंप्स 7 अगस्त को खत्म होंगे। शरीक खिलाड़ियों में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए जाएंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा राना अजहर नूर, सिटी 42। आला कलनरी मयार और चाय से जुड़ी रोज़मर्रा खुशियों को नई जहात देने के लिए नेस्ले एवरीडे और मास्टर शेफ पाकिस्तान के मबैन बाहमी यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई। नेस्ले टीम के साथ साथ मास्टर शेफ पाकिस्तान के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। चाय को एक मशरूब नहीं जज्बे के तौर पर पेश किया गया। पैकेजेस मॉल में आला कलनरी मयार और चाय से जुड़ी रोजमर्रा खुशियों को नई जहत देने के लिए नेस्ले एवरीडे और मास्टर शेफ पाकिस्तान के माबैन बाहमी यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई। पार्टनरशिप के जरिए नेस्ले एवरीडे और मास्टर शेफ पाकिस्तान चाय को पाकिस्तानी दस्तरखान का मरकजी हिस्सा बनाने के अज़्म पर कारबंद हैं। हेड ऑफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन नेस्ले फवाद साकिब गजनफर ने कहा, ये सिर्फ चाय के बारे में नहीं है बल्कि ये हमारी सकाफत, रिश्तों और अनकही कहानियों को जिंदा करने के बारे में है। हम उठा के इसको एक सेंटर स्टेज पे ले हैं जहाँ चाय को बना दिया जाए एज अ पार्ट ऑफ द कलनरी एक्सपीरियंस एंड द कलनरी एक्सपीरियंस जो मैजिक क्रिएट किया जा रहा है थ्रू द पार्टनरशिप विद मास्टर शेफ, उसको सेंटर स्टेज पे लाया जाए। मार्केटिंग मैनेजर नेस्ले पाकिस्तान आयमा सरवर का कहना था कि ये एक ब्रांड की जगह का तायुन ही नहीं, एक सकाफती मकाम की पहचान है। हम चाहते हैं कि चाय रोजमर्रा खाने का सबसे महबूब लम्हा बन जाए। चाय इज़ अ बिग मोमेंट इन पाकिस्तान, हमारी सकाफत का हिस्सा है एंड आई थिंक एवरी डे सेलिब्रेट्स दैट लव अफेयर विद टी. So for us it is not just a brand placement, it is a cultural placement. What we are trying to achieve with this collaboration is basically to elevate chai, everyday ki chai, as the most iconic tea moment and the food moment in this country. सीईओ पिक्सल एंटरटेनमेंट रिजवान सिद्दीकी का कहना था कि चाय हमारी रोजमर्रा की आदत नहीं, हमारी शिनाख्त का हिस्सा है। आम लोगों को कंटेंट में आने का और अपनी स्किल्स दिखाने का मौका देता है, विच इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल एंड आई थिंक वो इंस्पायर भी करेगा बहुत सारी ऑडियंस को जो घर बैठे हुए हैं, एंड देन विल सी लॉट मोर
people coming out and showcasing their talent. So I think یہی ایک مقصد تھا کہ ایک انسپائرنگ سا کنٹینٹ ہونا چاہیے پاکستان میں. ہر گھر کی روح میں رچا بسا نیسلے ایوری ڈے برسوں سے چائے کے ایک سادہ کپ کو ایک یادگار رسم میں بدلتا آیا ہے. اب ماسٹر شیف پاکستان کی تخلیقی شراکت کے ساتھ یہ سفر نئی بلندیوں کی طرف گامزن ہے. کیمرہ مین انجم شہزاد کے ہمراہ سمرا فاطمہ، لاہور. الحمرا میں شاعر شیو کمار بٹالوی کی یاد میں تقریب. صدارت رائے محمد خان ناصر نے کی. افضل ساحر، نصیر احمد نصیر، اسلم شوق، زاہد جرپالوی، افی گجر کی شرکت. اکرم ریحان، جی اے نجم، وحید رضا، احمد اقبال بزمی نے کلام پیش کیا. مجلس شیو کمار بٹالوی اور لاہور آرٹس کونسل کے زیر اہتمام الحمرا آرٹ سینٹر میں مشاعرے کا اہتمام کیا گیا. مشاعرے کی صدارت رائے محمد خان ناصر نے کی. نامور شعراء کرام نے شیو کمار بٹالوی کا کلام پیش کیا. شاعر افضل ساحر، نصیر احمد نصیر، اسلم شوق، زاہد جرپالوی، افی گجر نے شرکت کی. اکرم ریحان، جے اے نجم، وحید رضا، احمد اقبال بزمی سمیت دیگر نے بھی اپنے اپنے کلام سنائے. مشاعرے کی نظامت احمد علی کیف نے کی. مشاعرہ شیو کمار بٹالوی کے جنم دن کی مناسبت سے رکھا گیا تھا. جی سی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس کے زیر اہتمام بیچلر آف فائن آرٹس پینٹنگ ڈگری شو 2025 کا انعقاد الحمرا میں کیا گیا. جی سی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس کے زیر اہتمام نمائش میں پیش کی گئی پینٹنگز میں بلی، ہاتھی اور دیگر جانوروں کی تصاویریں خاص توجہ کا مرکز بنی رہیں، جبکہ کچھ فن پارے انسانی جذبات، اکیلے پن اور قدرت کی خوبصورتی کو اجاگر کرتے ہوئے دکھائی دیے. نوجوان فنکاروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے نہ صرف مامتا بلکہ تلخ اور شیریں یادوں کو بھی کینوس کے ذریعے بیان کیا ہے. مدرہڈ پہ کام کیا ہے اور کیونکہ آئی لاس مائی مدر ریسنٹلی، تو میں نے اپنی وہ انر ایموشنز اور فیلنگس ایکسپریس کیا تھرو مائی آرٹ. اور میں نے اینیملز اس لیے چوز کیا کیونکہ میرے لیے وہ میں اتنے ایکسپریسو نہیں ہوں، تو میرے سے وہ ڈائریکٹ فیلنگس نہیں ایکسپریس کی جاتی. تو میں نے وہ کیونکہ میں اینیمل لور ہوں تو میرے پاس پیٹس ہیں، تو مجھے جب میں ان کو پیار کرتی ہوں تو وہ میری جو ایمٹینس ہے نا ان سے تھوڑی سی فلفل ہو جاتی ہے. میری جو سیریز ہے اس کا نام سولیٹیوڈ اسپیکٹرم ہے اور اس میں سولیٹیوڈ کے 3 ڈفرینٹ فیزز کو دکھایا ہوا ہے. دا فرسٹ ون از سائلنس، دا سیکنڈ ون از لانگنگ اینڈ تھرڈ ون از بیکمنگ. طالبات کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے پرانی داستان، انتظار اور بااختیار خواتین سمیت معاشرے کے مختلف سماجی اور معاشی مسائل کو اجاگر کیا ہے. میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے پرانی داستان، اور میں انسپائرڈ ہوں اپنی دادوں کے گھر سے، جو کہ 25 ایئرس پہلے وہ گھر بند کیا گیا تھا اور سب لوگ لاہور شفٹ ہو گئے، اور 25 ایئرس کے بعد اب اس گھر کی حالت کچھ ایسی ہے، اور ابھی تک اس کے ساتھ میموریز جو ہیں وہ اٹیچ ہیں. میں نے اسٹیجز آف انتظار کے اوپر پینٹنگز بنائی ہیں جس کے اندر ہوپ، ڈاؤٹ اور ایکسیپٹنس کا فیز شو کیا ہوا ہے. اس کے اندر انسان جس طریقے سے اس پروسیس سے گزرتا ہے میں نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا. طلباء کے فن پاروں کو شرکا کی جانب سے خوب سراہا گیا. فن پارے نہ صرف نوجوانوں کی تخلیقی سوچ کے آئینہ دار ہیں بلکہ معاشرتی اور فطری پہلوؤں کو رنگوں کے ذریعے محسوس کرنے کا خوبصورت ذریعہ بھی ہیں. کیمرہ مین انجم شہزاد کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے سٹی 42.